Wow. Sa kanya, ang pinakaswerte dahil nagkasya yung Armani boots sa kanya. Excuse me, that's for your daughter. It's not for mom. Excuse me, ah. And thank you. Dumpster pa more. Oh my God. Ang ganda ng forma. O sige. O si doon. Oh my God. Tingnan nyo guys. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ang ganda ni. Ningikwan mang jamo. Lapitan kita. Wait. Lumapit ka. Oh my God. Tingnan nyo guys. Ikot-ikot. Ayan guys. O sige. Balik dire. Wow. Model ng model.